प्रत्येक थर परी महापुरुषंकर से आगत भविष्यत मालिकार से ठारगार लेखा एबे ताहा घटिलाणी आ जहाँ लिखिं महापुरुष ता गोटे गोटे पर सत्य हो चली। तो कौन लिखिते जाइफुल मालिकारे 600 वर्ष तलर लेखनी कौन कहले महापुरुष कहले समस्त कंट्रोल हेब समस्त कंट्रोल हेब समस्त कंट्रोल हेब समस्त कंट्रोल हेब कागजे कागजे पृथ्वी चलो जाई फूल देशे टंका पैसा नथब देशे टंका पैसा खथेब देशे टंका पैसा खथेब देशे टंका पैसा कहेब। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की पहले एमती एक समय आसीब जो समय भितर सब कंट्रोल हम आउ कागजे कागजे पृथ्वी चलो जाई फूल कागज कागज खाली कागज दिया निया चलो यार अर्थ कौन महापुरुष कहते एमती एक समय आसीब जो समय भितर कागज को देखले लोक मैंने जहाँ पाखे कागज थो भारी आनंद आज टंका जहाँ को देखी सारा पर लोक मैंने कहे जहाँ पाखे जिते टंका सी सेते बड़ लोक संसार भितर भूली जावा आम बड़ मनीषंकर बड़ जीवन कथा दारिद्र्यर सीमारेखा तले मध्य धर्म को छाड़ी नथिबा महापुरुष मानकर कथा ताकू कई बड़ लोक कहबेनी बड़ लोक ताकू कहे जहाँ पाखे पुलाए टंका रूपक कागज थब आम या कहीं कागज कहूँ जो कागज को ये कोरोना समय भितर इटालीर जड़े युवक छात उपर झरका बाटे कोटी कोटी टंका उड़े देले पचरा गला तांकु ये टंका को उड़ेबार कारण टंका किए कहला एगुड़िक कागज गुड़ाक जो कागज मो बापा को बंचई पारिलानी जो कागज मो माँ को बंचई पारिलानी जो कागज मो भाई को बंचई पारिलानी से कागज रहीकि मो पाखे लाभ कौन मो परिवार को जो कागज रखी पारिलानी कह जाए कागज जहाँ पाखे टंका अच्छी ता पाखे कड़े सबकि अच्छी। तो देखंतु टंकार मूल्य कौन कागजर मूल्य कौन कागज को आगे उड़े देला आपण मानकर टंका को उड़े देला युवक कौन रही मिल से कागज मु कहूनी आपण मान अर्थ व्यय करंतु असत मार्ग रे खर्च करंतु जहाँ 600 वर्ष पूर्वे महापुरुष लिखिते से कथा ए घटवा को जाऊँगी अर्थात ए कलिजुग भितर मनीष आउ ज्ञान आउ कहा मुंडरे नथिबो विज्ञान परिभाषा मनीष एमती चलो आ विज्ञान एते आगे चलो एके अग्रगति हम जहाँ सहित धर्म आमठू दूरे जीव आउ से महापुरुष कहले कागज कागज पृथ्वी चलो ये कागज माध्यम पृथ्वी चलो तेणु महापुरुष कहले बड़ सुंदर भाव में कौन कहले कहले ज्ञान को कहार खातिर नथिब विज्ञान बढ़िब भाऊ बौल लो विज्ञान बढ़िब भाऊ चंद्रमंडल रे लोके पशिजिबे थोके हेबे हाउ जाओ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। यही संसार भितर ज्ञान को कहार खातिर नथिबो आउ बढ़िबो विज्ञान रो बढ़िबो भाव ये विज्ञान रो भाव एमिति बढ़िजिबो लोक विज्ञान को पाथय करी धर्म को छाड़ी देबे जे ज्ञान आउ धर्म आमको अंधविश्वास आड़ को नहीं जाऊे ता नुहे मध्यम आदि विज्ञान लुचि रही बोली आम ये कथा को मानवा पड़ो अर्थात ज्ञान रु विज्ञान सृष्टि ज्ञान को कई संसार भितर छाड़ी ना ज्ञान सब आम ये नमस्कार टे पकड़े आधे आमर विज्ञान लुचि रही आम संस्कृति आम परंपरा आम मंदिर को सका उठिले दौड़ू ये आमर धर्म विश्वास जड़े जड़े कहती ये अंधविश्वास नाई भाई ये अंधविश्वास नुहे ये आमर ईश्वर को प्रति भल पाइबा आउ तो सहित आ सहित विज्ञान कौन जोड़ी होती आम प्रातः स्नान कले विज्ञान कहूँ जो स्नान फल स्वरूप आम शरीर सुंदर रहिबो जो माने स्नान करुचंदे प्रातः स्नान करुचंदे सूर्य प्रणाम कले आम सूर्य को ईश्वर मन कले विज्ञान परे कहला सूर्य किरण रु विटामिन आसुच आ जार फल स्वरूप शरीर हृष्टपृष्ट विटामिन डी रो अभाव हेनी सूर्य किरण रो प्रभाव आम सूर्य को देवता मन कला बेले विज्ञान कहूँ तो केबे पूर्वर आम सूर्य नमस्कार शिखीचे आ तो सहित आम मंदिर को गले मंदिर अंधविश्वास नुह मंद नाश इति मंदिर आम जीवन मंद नाश होगापाई आम भीतर ऊर्जा बढ़ापी आम सका मंदिर को जाऊ
ଆଉ ତୋ ସହିତ କେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧର୍ମରେ ଜ୍ଞାନରେ ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆମେମାନେ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ମନ୍ଦିର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ବେଲପତ୍ର, ହଳଦୀ, ଚୁଆ, ଚନ୍ଦନର ଜଳ ଟିକେ। ତ ତାର ଲାଭ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଏହା ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଛି। ହଳଦୀ ପାଣି, ଚୁଆ, ଚନ୍ଦନ ତ ସହିତ ତୁଳସୀ ବେଲପତ୍ର ଖାଇଲେ ଆମ ଭିତରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଂସାର ଭିତରେ, ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ, କହିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠୁ ହେବ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାପା ଧନରେ ଏ ସମସ୍ତେ କହୁଛ କିଛି ହେଉନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ କାହାର ଚେତା ନଥିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ନୋହିଲା ନୋହିଲା ବୋଲି ପଡ଼ୁଅଛି ହୁରି, ପଡ଼ୁଅଛି ଯେ ହୁରି, ହୋଇଲା ବେଳେ ଚେତା ଯେ ନଥିବ କାହାରି, ଚେତା ନଥିବ କାହାରି। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। कहले नोहिला नोहिला बोली पड़ुअछि हुरी, आउ होइला बेले चेता नथिबो काहारी, काहार आउ चेता रहिबो नाही। जेतबेले हबो ए बात्या महापुरुष लिखिछन कोउठी हला, एमिति हला जे गछ वृक्ष सब भांगी गला घर भितरे, आपण माने रही पारलेनी, उपास रहिले, जाको महापुरुष 600 वर्ष तले लिखिथिले। तेणु ज्ञान को कार खातिर नथिबो, विज्ञान बढ़िबो बाहु, जे भाउ बढ़ी जीवो। महापुरुष जहाँ 600 वर्ष तले लिखुथिले ताहा सत्य होई चलीछि। अर्थात ज्ञान को कहार खातिर नथबो, बढ़िबो विज्ञान भाउ। आउ चंद्रमंडल रे लोक पशिजिबे, थोके हेबे, हाउ जाओ लोक चंद्र मध्य जागा किणिबे, जहा महापुरुष अच्युतानंद से दिन लिखिछन्ति। तेणु तसहित ये अन्याय अत्याचार बढ़ीजिबो बोली महापुरुष कहउछन्ति। कागजे कागजे पृथ्वी चलिबो लो जाइफुल मालिकार कहउछन्ति। आउ तसहित आमको कौन करने को पड़ो ये भयंकर समय भितर, टंका पैसार अभाव समय भितर आमको महापुरुष मध्य निर्देश दौरान कौन करवा। जाइफुल मालिका देखु केड़े बड़ आम बड़ सुंदर भाव में बाट बतौं महापुरुष। कहले मो भक्त माने शुण, कहले बेलू आशा कर नाम देखिबु जदि से छंदा चरण लो जाई फूल, आलो जाई फूल, जेबे देखिबु पद्म नयन जाई फूल, आलो जाई फूल, जेबे देखिबु पद्म नयन जाई फूल। ये भयंकर कलिर कराल गति रे बेलू आशा कर नाम, जो माने नाम को आशा करिसंती से माने ये भयंकर कली मध्य तांकर कोनोसी क्षति करि पारे ना। हिंसावाद तु से दूरे रही ईश्वर को चिंतन में लगी पड़ती। तेणु बेलू आश्रा कर नाम। आ कलिजुगे महापुरुष से कथा को कही जाइफुल मालिकारे। गोस्वामी सन्त तुलसी रामचरित मानस बड़ सुंदर भाव में मानस से कथा कहते। रामचरित मानस रे गोस्वामी सन्त तुलसी बड़ सुंदर भाव में कहले, कौन कहले? कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, आहा श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कहले कलिजुग केवल नाम आधार। श्रीमद भागवत मध्य सही कथा को कहते। कलिजुग केवल नाम। आ कलिजुग नर हरि भ्रमे वैष्णव रूप धरी। आ वैष्णव कौन करे? केवल कलिजुगे नाम संकीर्तन। आपाई ओडिया भागवत जगन्नाथ दास से कथा को कहते। ओडिया भागवत कलिजुगे नाम होचंदी मुख्य, नाम संकीर्तन आपण माने करिवे। आउ कृष्ण मूरति भगवान कली रे नाम संकीर्तन। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। सत्य रे तप आदि फल, त्रेता रे यज्ञादि सकल। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद।
ଦ୍ୱାପରେ ପୂଜାର ବିଧାନ କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले कली जुगरे मुख्य होची नाम आउ सेथिपई समस्त शास्त्र नाम ऊपर कहते आ जाईफुल मालिका मध्य सही कथा कहने बेलू आश्रा कर नाम जदि भयंकर विपद भितर तू तरिबा पई चाहूचु नाम को आश्रा कर आउ कली जुगर कराल गति रे मनीषर आचरण मध्य बदली जीव आउ तर सहित जेतबेले आचरण बदली जीव आउ से आचरण केमिति हबो महापुरुष कहउचंती कहले एमिति एक समय आसीबो जो समय भितरे कहले अन्याय करिण हरिबे धन सबारे कहिबे मिथ्या वचन गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद। अन्याय करिण हरिबे धन सभारे कहिबे मिथ्या वचन गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले अन्याय करिण हरिबे धन आउ सबारे कहिबे मिथ्या वचन सभारे मिथ्या वचन कहिबे अन्यर धन को बलपूर्वक हरण करिवे जदि केही निर्बल पड़गला बड़ुआ लोक मैंने तार जगह बाड़ी सबकि हरण कर नहीं जी सी भकुआ भली अनै थब अर्थात ये कली जुगर एमती एक समय आसब जो समय भितर लोभी गुड़िक सब धन अन्यर बलपूर्वक हरण करेंगे आउ तो सहित अन्याय करिण हरिब धन सभारे कहिबे मिथ्या वचन जो सभारे मिथ्या कहवाक महाघोर भयंकर पाप बोली कह जाए लोक मैंने डरबे नहीं सभारे कहिबे मिथ्या वचन निशाब चालू जा घर भांगी थी से आसीब निशाब करने अर्थात निशाब शब्दर अर्थ कौन निरपेक्ष सारे शासन पर पद्धति अर्थात निशाप हम किंतु निरपेक्ष हो पारनि शासन पद्धति ठीक हो पारना कहीं जगन्नाथ दास ओडिया भागवत कहते कहले धन नथिबा लोकंकर केही न करिवे आदर संसार भितर धन नथिबा लोकंकर केही आदर करिवे नाही आउ सेतिपई से बड़ सुंदर भाव रे कहले न्याय रे जे जन हारिब अर्थ रे से पुणी जीतिब राधे गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की कहले न्याय रे जे जन हारिब अर्थ रे से पुणी जीतिब जा पाखरे अर्थ थब सी जीतिजीव हाईकोर्ट नहले सुप्रीमकोर्ट रे जाई पहुँचे जीवा आपण माने विचार करंतु एमिति एक समय आसीब न्याय रे जे जन हारिब अर्थ रे से पुणी जीतिब आउ तो सहित जगन्नाथ दासंकर मालिका एमिति एक समय आसीब सभारे मिथ्या वचन कहिबे निजर पक्ष रखिबाकु जाई धन लालसा जाचिबे आ जा पाखरे धन थिबो संसार भितर ताको बहुत लोक आदर करिवे बोल आनंद एक बाहर सेतिपई भागवत कहले धन नथिबा लोकंकर केही न करिबे आदर राधे गोविंद 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 आहा मधु गलुछि मकरंद। आहा न्याय रे जे जन हारिब अर्थ रे से पुणी जीतिब राधे गोविंद 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 मधु गलुछि मकरंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की हाथ में पुला पुला सर्टिफिकेट पुला पुला डिग्री आपण धरिथिबे किंतु आपण पाखरे धन नथिबो आपण चुप यही घरे बसबे अर्थात हाथ में डिग्री नथिया सर्टिफिकेट नथाओ आपण पाखरे टंका अछि आपण गोटे बड़ पोस्ट पाइपर कहीं धन रे महापुरुष कहते कली जुगे संभवपर हो किंतु गोटे जिनस धन दे आप किनी पारे ना से जिनस कौन ना कली जुगटारे अन्याय करके आप धन देकी सीना न्याय बदल देवे किंतु धर्म दरबार में आप ठकीजे बोल आनंद एक बाहर तेणु कली जुग भितर महापुरुष से कथा को बड़ सुंदर भाव में कहते जो लोकर धन थी संसार से समस्त आदर लाभ कर समय भितर एमती मिथ्या समय पलि आसो कलिजुग भितर धर्म ठारू लोक मैंने दूरे जाए अधर्म को आदरिवे धर्म परिवर्तन करेंगे आउ गोहत्या मान हम आउ तो सहित इंद्र रक्त वर्षा कर पृथ्वी
ଦିଫାଳ ହୋଇଯିବ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ କହିଲେ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ। କାଗଜେ କାଗଜେ ପୃଥି ଚଳିବ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଦେଶେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିବ, ଯେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିବ, ଯେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିବ, ଯେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିବ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି କହିଲେ ଦେଶରେ ଘୋର ଅଭାବ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତ ସହିତ ଏଇ ଅଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ଘଟିବ, ଆଉ ତ ସହିତ ଦେଶ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ସମୟ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ଧରିବେ, ଅଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆଉ ତ ସହିତ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ କହିଲେ କଳିକାଳରେ ନାମ ରୂପକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ପ୍ରକୃତ ଧନ ପ୍ରକୃତ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ନାମ, ଏଠି ନୁହଁ ବରଂ ସେଠି ଚଳିବ। ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା କହୁଛନ୍ତି ଏ କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପଳେଇବା, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ରୂପକ ନାମ ରୂପକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା। ତେଣୁ ନାମ ଆଶା କର ବେଳରେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ମଣିଷ ବାଟ ବଣା ହୋଇଯିବ। କହିଲେ ଘୋର କଳିକାଳ ଥୟ ନ ରହିବ, ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ବାଟ ବଣା, ବଉଳ ଲୋ ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ବାଟ ବଣା। ହରି ନାମେ ଯେଉଁ ଅମିୟ ରସ ଯେ କାହାକୁ ନଥିବ ଜଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले एमिति एक समय आसीब जो समय भितर घोर कलिकाल थय न रहिबो प्राणी हेबे बाटबणा। कहते घोर कलिकाल थय न रहिबो प्राणी हेबे बाटबणा, यानी माने बाटबणा हो जिवे, प्राणी सब बाटबणा हो जिवे। अर्थात थय स्थिति लय प्रलय रे ये कलिजुगर कराल गति रे मनीष धर्म कौन अधर्म कौन जापर नाही। आउ हरि नामे जो अमीय रस जे क्या नथिबो जना, मनीष एमिति विषया रस रे प्रवेश करिजिवो। प्रभुंकर जो नाम रूपक रस, नाम रूपक अमृत, से नाम रूपक अमृत को मनीष आउ जानी परिबो नाही। तेणु ये नाम रूपक अमृतटा को किए चखांती ना सद्गुरुदेव। आउ सद्गुरुदेवंक पाखरे आशा रखिबा पई हेले हे सुधी सज्जन ईश्वर पाखरे निष्ठा और भक्ति ही केवल आपण मानू सद्गुरुं पाखरे भेट करई दे। मझिरे गुरुंकर आवश्यकता अच्छे तत्सहित घोर कलिकार थय न रहिबो प्राणी के बाट बणा हो जिवे, किंतु गुरु आश्रित प्राणी केबे जीवन भितर बाट बणा हो पारे ना। गुरु आश्रित शिष्यटी गुरुंकर पद को लय रखिदे ता जीवन भितर से आनंद मग्न हो जाए। आउ तो सहित गुरु ताको बाट दे दियंती। सेतिपई महापुरुष अच्युत बड़ सुंदर भाव रे गुरुं कथा कहवाक जाई कहिसंती बड़ सुंदर भाव रे कहले गुरु आज्ञा खट हो चाट जेबे पढ़िबो तू अपढ़ा पाठ। गुरु आज्ञा खट हो चाट ए जेबे पढ़िबो तू अपढ़ा पाठ। गुरु आज्ञा खट हो चाट ए माता पादे खट छाड़ी देव बाट, माता पादे खट छाड़ी देव बाट। तेबे जाई भेट परम मठ। गुरु आज्ञा खट हो चाट ए जेबे पढ़िबो तू अपढ़ा पाठ। गुरु आज्ञा खट हो चाट। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। तेणु गुरु ही केवल नाम को आपण मानक पाखरे रखती। आउ जो नाम गुरु दियंती ताकू आपण माने चिंतन रे ध्यान रे धारणा रे से नाम को नेले ये कली कलुष तरीबा पई महापुरुष कहउचंती। सेतिपई मो गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन मधुभागवतर बड़ सुंदर भाव रे कहिचंती। कौन कहिले कहले दुख सुख को करी समान आनंदे नेओ थाओ नाम। गोविंद 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 मधु गलुची मकरंद। कहले दुख सुख को कर समान आनंदे नियो प्रभुंक नाम, आनंदे प्रभुंकर नाम नियो। दुख सुख को समान मन करी प्रभुंकर नाम गुण कीर्तन कर। आउ तो सहित ये नाम गुण कीर्तन कले आपण को लाभ ही लाभ मिलिबो। जो देशर दरिद्रता अच्छी जाइफल मालिका जहाँ कहउचन ये दरिद्र हटिबा पई हेले आपण मानकु कोन करिबा को पड़िबो। कहले मुठारे जार भाव नहीं संसारे दरिद्रटी थई
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ତାର ଦୃଷ୍ଟି, ସେ ହିଁ କେବଳ ଏ ଲୀଳା ମାତ୍ର କରିବେ। ଯାହାକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସହାୟ, ତାର ଏ ଦ୍ୱିଭୁଜ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ଜଣେ ଡାକୁଛି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଆ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି, ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯିବା। এই ସମୟରେ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଯିଏ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା ଚାଲୁନୁ, ତୋର ମୋର ସାରା ଜୀବନ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ଟିକେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ନା ନାଇଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସାଧୁଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଯିବି। ନା କ'ଣ ସେଠି ତୋତେ ମିଳିବ? ନା ଜାଣିନି କ'ଣ ସେଠି ମିଳିବ, ହେଲେ ଯେତିକି ସମୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବି ଆନନ୍ଦ ତ ମିଳିବ। ଇଏ ଜୁଆ ଖେଳକୁ ଡାକୁଥିବା ସାଙ୍ଗ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଜୁଆରେ ଜିତିବି ତୋତେ ସବୁତିକ ପଇସା ଦେବି, ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ତୋ ସହିତ ରହିଲା। ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା, ଆରେ ହେଇ, ତୁ ସିନା ଧନ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧନ ତୁ ଦେବୁ ଇଏ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଧନ ଟିକେ ମିଳିବ, ହରି କଥା ରୂପିକି ଯେଉଁ ଧନ ମିଳିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ସିଏ ଅସରନ୍ତି। ରାଗିଗଲା ଜୁଆ ଖେଳକୁ ଯାଉଥିବା ସାଙ୍ଗଟି, କହିଲେ ତୁ ତୋର ଯା, ମୁଁ ତାମାନେ ଏପଟେ ଯାଉଛି। ଜୁଆ ଖେଳିଲା, 1000 ନୁହଁ 2000 ନୁହଁ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜିତିଲା। ଯେତେବେଳେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜିତିଲା ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲା, କହିଲା ଯାହା ହଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇଗଲି। ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା 50,000 ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଛାଡ଼, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏଇ ବିଚାର କରି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ କେହି କହିଲା, ଆରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା ନା? ନା ନାହିଁ, ସେ ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରବଚନକୁ ଗଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗଲା। ନା ରେ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ତାକୁ, ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ସେ ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ଦୌଡ଼ିଲା ତା ପାଖକୁ, କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଡାକୁଥିଲି ତାକୁ ଜୁଆ ଖେଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲାନି, ଟଙ୍କା 50,000 ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗଲା, କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଲା? ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଯାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେ, ଦୀପଦ ଗାଳି ନ କଲେ ହେବନି। କ'ଣ ମିଳିଲା ତାକୁ? କେଉଁ ଧର୍ମ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲା? କେଉଁ ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ? ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିକି ଆସିବି। ସାଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ିଲା ତା ପାଖକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ବଣ୍ଡିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। କହିଲା ବାବୁ, ମୁଁ ତୋତେ କହୁଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ, ଟଙ୍କା 50,000 ପାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଦେବି ତୋତେ? ବିଲକୁଲ ଦେବାର ନାହିଁ। ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରବଚନକୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ, ହରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ, କ'ଣ ମିଳିଲା? ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ଆସିଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସାଧୁ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ପଡ଼ିଥିବା ସାଙ୍ଗର ବାପା ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଆଇଲେ, ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ବସେଇଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ହଉ ତାର କ'ଣ ରିଷ୍ଟ କେଜାଣି, କାଲି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ବାଲା ବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ତା ଜାତକ ଆଣ, କୋଷ୍ଠୀ ଆଣ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସାଧୁ ଦେଖିଦେଲେ ତା କୋଷ୍ଠୀ, କହିଲେ ଆରେ ହେଇ, ଇଏ ପିଲା କାଲି 9টাରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଫେରୁଥିଲି, ସେଇଠି ସାଇକେଲ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। କହିଲା ଆରେ ହେଇ, ତୋତେ ତ ଟ୍ରକ୍ ପିଟି ଦେବା କଥା, ତୁ ଆଇସିୟୁରେ ପଡ଼ିବା କଥା, ଯାହା ହଉ ତୋତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିଦେଲା। ତୁ ଯଦି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପାଖରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗଟା, ଯିଏ ଜୁଆ ଖେଳକୁ ଯାଇଥିଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ହାତ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତ ଦେଖିଦେଇ ସାଧୁ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁ କାଲି 9ଟା ବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲୁ କହ? ନା ଆଜ୍ଞା ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜିତିଲି। ନା ରେ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, ଯଦି ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ହରି କଥାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତୋତେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୋ ମାର୍ଗ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିବା ହେତୁ, ତୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ହେଇଥିବା ହେତୁ, ଅଜ୍ଞାନ ପଥରେ ଯାଇଥିବା ହେତୁ ତୋର ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିଲା ନା। 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇ ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋତେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଯୋଗ ଥିଲା, ଯଦି ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ନାମ ଧରିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ସାମାଜିକର କଥା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣବିନ୍ଦରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ, ଘୋର କଳିକାଳ ଥୟ ନ ରହିବ, ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ବାଟ ବଣା, ଆଉ ହରିନାମେ ଯେଉଁ ଅମୀୟ ରସ ଯେ କାହାକୁ ନଥିବ ଜଣା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଯେଉଁ ଅମୀୟ ଅମୃତ, ଇଏ ଆଉ କାହାକୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଜଣା ନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି 3 ଜଣ, 3 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଫେସର, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର, ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରଫେସର, ଆଉ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରଫେସର। ଡଙ୍ଗାବାଲାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ବାଳକଟିଏ ଡଙ୍ଗାବାଲାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛୁ? ନା ନା, ତୋ ଜୀବନ ଗଲା।
ଆରେ ତୁ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିଛୁ ନା 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 ତୋ ଜୀବନ ଗଲା, ଗଣିତ ଜାଣିଛୁ ତୋ ଜୀବନ ଗଲା ନା ନା। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗାବାଲାଟି ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, କହିଲେ ତମେ ପହଁରା ଜାଣିଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ପହଁରା, ତମ ଜୀବନ ଗଲା ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାହାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ହେଲେ 2 ବାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନେଇ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି।